أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الصائم، تقرب إلى الله بتلاوة كتابه في ليلك ونهارك. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام. ينتان ويس بلا ينكن مؤمنين مؤمنات خدمة أرز سلام وأدب وبيشا بيش ماه مبارك رمضاني دچك نتان يمرسون إن شاء الله دي فرد زي مناسبتك ينتي خدمة نك تبريغو تهنية أرزبت نكتك خچك مطلب خچك قرآن کریم ماہ مبارک رمضان تلاوت بے اہمیت خصوصاً دچک اجتماعی زوستے کہ یرغننا قرآن تلاوت با بہتر و بشتر ینچایوتان دیونی اہمیت بارے انوک مطلب کچی انتخدم اللہ ارزبت. اولا ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن کریم تاس بيد بي نازل شايد بالزين ودتشك امام باقر عليه السلام كسل غاچي شغل بهار چيگو تسبيار چيك کہ قرآن بهار پوچين ماه مبارك رمضان داتوس بو دي فرد موتان الزاو خوري فريز قرآن کریم زرنا بمنزلة الروح وجان ماه مبارك رمضان कि दी फ्रदमोचन कुरान पो नाजिल सोंग मिस्ट्रोलिका दिमाह मुबारक पे आजमत पो लेक सनस्केत पछासों ودعوانا दिल जन उगतंगा कुरान करीम तिलावत बुज़र लेक सन सिफारिश सोंसेत व लेक सन फजीलत संग अतिफरिज युंग बछासों सेत कि कुरान आयत चिक दिल जन तिलावत बायत पाओ गोया बाकी जावननु कुल कुरान तिलावत बायत भी سواب. ختم القرآن في غيره من الشهور باقيل زاونا قرآن ختم بايد باونا زوخسين. ولذا مولا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام روزادو كان كل سفارج بس يدون نتشيك أيها الصائم لروزادو كان تقرب إلى الله بتلاوة كتابه في ليلك ونهارك كسل مزدفرد مجن الزينوك ثانین نما ان گنگ میں انوک فرقمت خدا ارسان مزاد پہ کتاب پہ تلاوت بے ذریعے کا خدا نرسی شرس تقرب حاصل بزر. بنابراین دل سے انوک نتنگا قرآن کریم تلاوت کا لیک سنا سفارش حاصل سد چی قرآن فردین و چی اجتماعی کا چوزستا چی گئی ننگ قرآن تلاوت باید پولا اہمیت خاصک ہیراننگا تنگ زر سفارش حاصل سد. ميسري سي مدلق بو نتما غا عمل خير شوين ناغين و داريدتي قرآن تلاوت بايد بيانوك اگر كتو نتز دي لغملاس كن ملكون سنا دي ثواب كن ينكن لهدية بنكتو دونيانو ينكن شريك بنكتو ممكن مي ذهن ديو ميدبو داريدي ثواب بو كم شد ايا منا ينجز ديلتان كتو مرامنا لسفمت آیا دی تر پوی نظر بنا روایات معصومین انوک فراوان تھونگ مچاچد نا لغمولا شنگت ازبانکتو قرآن تلاوت بدناکتو سنت فقچین نکتو صدقیتا نکتو ینگ کنی من دی ثواب پکل نکتو هم رنگ فرز دی ثواب پلو شاین هم ایولان دی ثواب پتو بچاچین. امام کاظم علیہ السلام فق پیگن سوال بس جو نس غریب يندون كن لا غريخي شاوندان كن لا حجنا عمره باسنا دي ثواب بكون فرز هديه بيت آیا ني فرز اجر نزدیک لو شينا يامين آیا ني ثواب كم شاچاي نظر بنا امام بس سلمزنا حج بانكتو حج كامل ثواب ينكن لتنگنكتو هم راي فرز توبچاين كامل ثواب هم ايلان توبچاين ورنگ يندون ندوني من نكتو إنكتو سلايا أرحامي دي خدمت معنوي بي دي جهاد پر فوق بالتا سے دي ثواب پسم خي فرست ہو بچا جاي بچانا نتما ثواب هدية بايد بو ينكن نياتك دي أعمال كن مالكم ويد بو ديو ثواب مغتا كم چچمين
इमाम सादिक फ़िक़ पुस्कसल मुलद अलैहिस्सलातु वस्सलाम लव अशरकत अल्फा फी हज्जतिका अगर यारे हज्जी बारे चूंकि दुन ला मुतपु हज्जी बारे दी सवाल पूछत पमी जहन योत्पा यारे हज्ज अनुग मिंगस तों चिक खोरंग यारे शरीक बने तो लकान लिकुल्लि वाहिदिन हज्जा min ghairi an tanqusa hajjatuka shay'a. Gare fariz hajji re bas bi sawabu tobjain yari hajji shitiang nugna zarre sang kam chacheg metpa. Binabarin du faqat makhsus hajji min ga amal yang nugna ta sawabu khuda irsang mazat pus ga amala shazde bachain. خصوصا دين نغنان زوات معصومين عليهم السلام فرز نتس خير إن ما يدبي نيكي لا شكمال لكم نغتو درنجان كن كي مجسمة خير إن ذكر الخير كنتم أصله وفرعه ومعدنه ومعواه دي خير مجسم نرغو إن ما يدبي زوات كن لحديا بنغتو إنما سواب پانچيو زبان سكتير جيا سواب من عجيب دي فرز سید ابن طاووس रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़्ह जमालुल उसबू ज़रबोत भी किताब पहनु खंगमचेद ये अगर गासुची गिज फ़िक़्ह बसना फ़िक़्ह थवाब पो पैगंबरी फ़िक़्ह पुना अमीरुल मुमिनीन ना बाकी औसिया कुल्ला हदिया बो सवाब मन के मोयत व कसल मोलद असलन दी सवाब पुरसीशी तेगनुगना गति नफस बन यूचाइन या गति नफस ज़र स्ट्रोक पो बिंग में हिसाब सकपांग से छांचामिन या इंसान निर्सी से दिना फस नहीं स्पो बन छाचदे हिसाब मन अर्सी से यंचामिन थिंग न तमाम जरेना वा कसल मोलत कोई रूह पो रुई शितांग लोग नबिंग मा बसंग दुन ला अगर दिल हक मोलस पो मल लखों ने तो बशारत तांचाइन खोला जरचाइन मासूमीन शितांग लोग ना हदियतुका इलैना व अल्ताफुका लना लफलानी كري هدية بون أجمع تون كريز بس بإحسان بون أجمع نسبة لنا أجمع تون هذا يوم مجازاتك ومكافاتك أبيون دينين كران أزدي تان ميوت بي بدل تان ميوت بي جاقين فطيب نفسا وقر عينا كري سنين بتحد بسونسك كري ميك بروشن شاسونسك بما أعد الله لك دز ديو ودي چیز پنا برابرن که خدا ارسان مزاد پس کھرنگا محیانا چتاق بسیتا حنیئا لک بما سرطا کھرنگا گوارا سونسک و کھرنگا برکتن سونسک دا چیز پا کھرنگا تن مچھاشتن تر دی مشارت بکا تن مچھاشلو دو فیغی بارن یود دو من ما قرآنی بارن نوانگا تنگا یون مچھاسونسید کی nga چنگا دی قرآن زرن حدیہ بنگتو هسکیا بہشتیانو nga چنگا ینبودک پوخی فرید نصیب چچاین دیون جیا كان يرغنا قرآن مولنا دي ثواب كن هدية بعد بوفيسا زوات معزومين فريس وما مبارك رمضان دو أهمية خاصة وسميري سباد الله بو عزيزان كن غتان غاه فردي رنگ رسوا قرآن تلاوت بعد بو مانوي تانچمين سام سنغتس فد نگتو منا همت بشوبا نگتو ما مبارك رمضان قرآن نزر قرآن سم دران عامي قرآن چتيان سنغمامت اما غاتس مزر بطرف مقتی لوگ پنک هر چی چاق زره اگر که تو منگا گیا چیز که تو لوگ سزر نکه تو گاره که آیا نیشی آیا سمچیک اگر جاگه که تو اتزر زر نکه تو گاجاگه قرآن چنگا تنگا چنگ چاین وادی هدیه با تنگا ین چاین آسان نگه بو 6660 قرآن آیا ید نکه تو یا چونچی کم زیاد يران قتل توز جواتين سو نفر کی اگر تقسیم برگه تو گه چوگه راحت نگم پو اچھز الحمدلله ننین دی برنامه جاکس بین کی ماهواره که رمضانی تو این سیکرین آچوغی کنا افراد که چیک جمع سوزیده تر پیکا تلاوت سون چان آخر لاب قرآن چوغایین یا چبدونین عدین دیک کامل سانس معصومین کنی فریس یا غتی اموات کنی فریس حدیه سون چان من آسان نگم پو انسان لا ینچا دوک داره یا غتا داره تلگرام این واتساپ این ده گروهی زسته که چین یوزر بنا 200-300 نفر اگر شرکت سونگه تو یا دو بسنگ اسکیت سونگه تو آیا نیشو یعنی قرآن صفحه چیک زره یا غتس قرآن چیک هدیه با ولذا دیون نظر انکھوں سے طرح تلاوت نور زرین چیک چینل چیک فیس انشاءاللہ
خدای سموزات په مرضی رضا سون سدوک دیو هدف پو اتا داوین کی دا تر په گدرین فرض بز موتو گما سون په میتا سیادس قرآن زر ده نقطانچا و ده کنه آیه رنگ روسی خوشی که آیه چیسیک زرنان سوره زرنان یری خوشی مثلا آیه سوره بقره آیه کنه 50 فرض بز ناس تلاوت به زر ده گروپ بنو اعلان بچا دیر یا پاپوس دو خران ریپلای بسنا دیگر ناس سامسی زرشین زر بود بوده نو اعلان دالچا دیر یا پاپوس در پیگچین زر بنا اعلان بچا یا چانا زوات معصومین علیهم السلام فرز یانا گروهی زستیکا یانا مخصوص مثلا در امام زمان شاپ من تفسیکا جاسی حضرت زهرای من تفسیکا ده تر پیگ ایمی من تفسیک تلاوت بچا و قرآن پوده چی تان تان هدیه بچا دیگر نغتی علماء کنی فرز ریال کان مجتهدین کنی من تفسیکا اتنامی من تفسیکا خب ده تر پیگا تعالی تلو معصومین این موت پی زواد کنی فرز قرآن هدیه بچا دیو متفتر نگتو انشاءالله من آسان نیم بومتا قرآن سانچین و قرآن هدیه باید بی ثواب بسانتا اشاره سون بنابراین تعاونوا على البر والتقوى انشاءالله دی کار خیر پی که گنگمس نین التماسا بالتعاون دانچا دی کلچر پو دی فرهنگ خیر پو انشاءالله اگر رواج سون رکھتو در آجکل نتا میڈی نمزی هر قسم زستی نتا هر دنیا کونه کونه انوگنا شریک چاین چایود و دیلاس موتا با ینچادو انشاءالله دو انا انتنگان میکنه التماس بتنین نکتو انتے سنگ دی چینل پو کی طرح تلاوت نور ده چیگ انشاءالله انتی خدمت نجاب پسیدن مگام مزر رسون ین چیگ ود نکتو گروپ چاین نا یران رسیش اسکن کتوی تون چیگ دیانو شرکت باید پی انشاءالله کوشش بچا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.